नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु वास्तु गछ उपरे मु बहुत वीडियो करिछि जहाँकि आपण माने मो चैनल रे जाई देखि परिबे एवं जेउ माने मोर पुराना सब्सक्राइबर अछंती से माने तो एही वीडियो सब निश्चय देखिथिबे किंतु आज मु जेउ वीडियो नै आसीछि जेउ वास्तु गछ विषय रे आज आपण मान को कहिबी ताहा आम बेडरूम पाई। दर्शक बंधु आमे अधिक रु अधिक समय लिविंग रूम रे रहिबा परे बेडरूम को जाइथाउ। किछि महिला एपरि अछंती निज बेडरूम रे साजा सजई होइथंती, छुआ माने बेडरूम रे मां को सहित समय बिताइथंती, पति पत्नी बेडरूम रे अधिक समय बिताइबा पय चेष्टा करिथंती एवं एही बेडरूम रे स्त्री माने सजई होइथंती, नेल पॉलिश लगाइथंती एवं पुरुष माने बेडरूम रे निजर ऑफिस रो काम मर्ते करिथंती। एमिति प्रत्येकक घरे आपण माने देखुथिबे। तेबे जदि आमे बेडरूम रे एही 6टी वास्तु गछ लगाइबा हमको बहुत प्रभावित करिवो हमर जीवन उपरे। एही वास्तु गछ आपण बेडरूम रे लगाइबा द्वारा आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। देखंतु आपण विभिन्न प्रकार वार्निश लगाइथिबे, पेंट करिथिबे किबा आपण नेल पॉलिश रिमूवर करूछंती तार जो स्मेल आसे आपण को शरीर को जाउथबो। आपण मेडिसिन खाउथिबे बेडरूम रे रही, बेडरूम रे आपण निजर मुंड व्यथा पई निजर गोड़ कटा पई जहां भी आपण किछि ना किछि मेडिसिन लगाउथिबे। सब जिंसर गोटे भलो जिंस अछि, गोटे खराब जिंस अछि। जहां भी हम बेडरूम रे करछि सेही नेगेटिविटी को सेही खराब जिंस को दूर करबा पई आमे एही 6टी वास्तु गछ बेडरूम रे लगाइबा उचित। मु आज आपण मानको सेही 6टी वास्तु गछ विषय रे बताइबी एवं सेही 6टी वास्तु गछ आम बेडरूम रे लगाइबा द्वारा हमर केउ सब क्षेत्र रे उन्नति होबो से विषय रे मध्ये आज आपण मानको बताइबी। एवं दर्शक बंधु बहुत व्यक्ति विशेष माने बहुत सब्सक्राइबर माने पचारुचंती जे आमे एही गछ सब केउठु पाइबा। आज काली सब किछि आपण माने ऑनलाइन रो मगाई परिबे। ऑनलाइन रो मगाइबा समस्त पक्षे सहज अटे। जदि नहीं तेबे आपण पाखरे थिबा नर्सरी को जाई एही गछ सब नि आसीबे। दर्शक बंधु चलंतु मु आज आपण मानको बेडरूम संबंधित 6टी वास्तु गछ आज आपण मानको पई नि आसीची एवं एही जिनिस अटेती एही विषय वस्तुटी नुआ अटे। तेबे मो चैनल को काहे कि सब्सक्राइब करबिनी निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथवा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची परिबे। एवं जदि आपण माननको एही वीडियोटी लाभप्रद अटौची तेबे निहाती बहु मात्रा रे शेयर करंतु, कमेंट सेक्शन रे आपणकर मतामत मध्ये निश्चय लिखंतु एवं एही गछ सब को निज घरे निज बेडरूम रे निहाती लगांतु। प्रथमे हमें जानिबा पीस लिली जहा कि आपण माने निज स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। एहा को आपण ऑनलाइन रो मगाई परिबे। बहुत कम प्राइस रे आपण मानको ऑनलाइन रो मिली परिबो किंबा आपण माने निज नर्सरी रो आख पाखर थिबा नर्सरी रो नै आनिबे। दर्शक बंधु एही पीस लिली रो काम कोन आपणकर बेडरूम रे जहां भी कोनोसी आपण केमिकल यूज करूछन, सपोज आपण परफ्यूम यूज करूछन्ती, नेल पेंट रिमूवर, नेल पॉलिश जहां भी आपण बेडरूम रे यूज करूछन्ती, रूम फ्रेशनर जहां भी यूज करूछन्ती ताहार जो नेगेटिविटी थाए ताहार जो गैस किछि जण को स्प्रे पकाइबा द्वारा बॉडी स्प्रे द्वारा बॉडी सेल द्वारा किछि जण को एलर्जी लागि थाए। तो एही पीस लिली जेते बेले आपण निज बेडरूम रे लगाइबे एहा आपणक शरीर को कोनोसी हार्म पहुंचाइबो नाही। एही पीस लिली को जेते बेले भी आपण निज बेडरूम रे देखुथिबे आपण को गोटे नुआ भावना आसुथबो, निज मन को गोटे उल्लास आसुथबो। एही गछटी एते सुंदर एवं एही गछटी आपण माने माटी रे लगाइबे जहा कि गोटे छोटिया पॉट रे मध्ये आपण माने लगाइ परिबे एवं एहा आपण जेते थार देखुथिबे एही गछ को आपण को सेते आनंद लागुथबो। तेनो एही गछ को निज बेडरूम रे निहाती लगांतु। द्वितीय रे आसुची एलोवेरा प्लांट। एबे आपण मानको टिके आश्चर्य लागुथबो, एलोवेरा प्लांट आम बेडरूम रे किपरि लगाइ परबा? निश्चय लगांतु। एही एलोवेरा प्लांट एते लाभप्रद अटे जे ए तो औषधीय गुण अटे। आपण एलोवेरा प्लांट को निजर बेडरूम रे लगाइछन्ती। एपरी एक जगह रे लगांतु जहा कि टिके टिके खरा आसुथबो। जदि बा खरा आसु नाही आपण एहा को नै कि बाहर किछि समय खरा रे मध्ये रखि पारिबे। वर्तमान तो श्रावण मास चलिछि, खरा रे तो देखा ही ना होई। आपण एहा को निज बेडरूम रे लगाइबा द्वारा मध्ये कोनोसी हार्म
ଅଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଉନ୍ନତି ହବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହାତ ଗୋଡ କଟି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କିଛି ଛିଡେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇବେ ବେଡରୁମରେ, ତ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରାର କିଛି ବି କାମ ବେଡରୁମରେ ହିଁ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ବେଡରୁମରେ ହିଁ ବିତାଉଥିବେ, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ କରିଦେବେ। ଯଦି ବା ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପାଇଁ, ରାତ୍ରି ସମୟ ତ ବିତାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିବେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରୁ ଛିଡେଇ ଆଣି ନିଜ ସ୍କିନରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣ ବି ମିଟିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ବି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାକି ହଉଛି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଗଛଟି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ବି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କମ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ବାସ୍ତୁ ଗଛର ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଲେ ଏହି ଗଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢେ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ବାହାରେ ଖରାରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେତିକି ଗ୍ରୋ କରେ, କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ଖରା ଦରକାର ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ସମୟର ଖରା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଗଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ରବର ଫିଗ୍। ରବର ଫିଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନରୁ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତ ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଥିବେନି। ତ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଦେଖିବେ, ଏହାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର, ଏହାକୁ ଆପଣ ଏପରି ଲଗାଇବେ ଯେପରି ପାଣି ଆପଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତଳ ଆଡେ ଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଘର ବି ମଇଳା ହବ ନାହିଁ, ଅସନା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି 6ଟି ଯାକ ଗଛକୁ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ ଅନଲାଇନରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମରେ ରହିବ। ଏହା ଶୋଭା କରିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସନା ହବ ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ରହିଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇବେ, ବେଡରୁମରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି ଥାଏ ତାହା ଦୂର କରିଦିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଳି ଝଗଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁଥିବ, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଳି ଝଗଡା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ସ୍ପାଇଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଗଛଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ହୁଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ପକାନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ପରି ଏହାର ପତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନରୁ ମଗାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ନର୍ସରୀ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରଣ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି ଥାଏ, ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଥାଏ, ଏହା ଦୂର କରିଦିଏ। ତ ଏହି ସ୍ପାଇଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଘରେ ରହି କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ବେଡରୁମରେ ଲଗାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଚୁଗଲି କରିଥାଉ, ୟାର କଥା ଆମ ଘରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାର କଥା ଚାଲିଥାଏ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଘରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଚାଲିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ବେଡରୁମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ
6 नंबर हेउची एवं सबुठारु शेषटी अटे मनी प्लांट, जहाँकि आपण आगरु जानिथिबे कि यह मनी संबंधित कार्य करे। जहाँ भी मनी प्लांट रे विभिन्न कलर आपण माने पाई परिबे। एही मनी प्लांट टी आपण निज बेडरूम रे लगांतु, जहाँ द्वारा कि यह आपण को बेडरूम को आहुरी सुंदर करिवो। जानंतु दर्शक बंधु, घर जेते सुंदर हबो आपण को मन सेते आकर्षण करिवो, सेते खुशी रहइबो आपण को मन। तो चेष्टा करंतु निज घर को सुखी कर सुंदर करिया पई वास्तु गछ किछि निश्चय लगांतु। चेष्टा करंतु जे एही मनी प्लांट आपणकर घरे निश्चय लगांतु। जदि घर रे आपण बहुत चेष्टा करछन उन्नति होई पारु नाही, वास्तु गछ किछि निज घरे लगांतु। जे एवं मु आपण मानकु कहिबि जे मो चैनल रे आपण एबिंती बहुत वास्तु गछ देखिबे, जहा कि आपणक जीवन रे बहुत काम रे आसीबो। तो आशा करूची आजिर भिडियोटी आपणकु निहाती सहाय्यकारी हबो। तेणु आज पई रहिली, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर भिडियो रे।